Guys, feeding ng Rhode Island chicken. Feeding. Ayan, guys. Lalaki na yan. Baka na to. Pang malakasang manok. Lalaki na yan. Yung iba nasa labas, guys. Yan. Makain sila. Ito yung iba. Yung pumasok na. Pumasok na sila. Pumasok na. Ayun, dami. Ito guys, oh guys. Kain na kuis. Kuis, kain na kuis. Pagpasok na sila kasi nasa labas yan eh. Pasok sila, oh. Yan. Mga alagang alakukok. Alakukok chicken. Yan, yan sila. Lalaki na yan. Gagawin po.